Okay, Assalamualaikum. Semua dah ada ke ni? Hello. Okay. So, kalau saya share ni dapat ya? Jadi, screen tu. Tak nampak lah, sir. Tak, sir. Tak nampak, sir. Nampak tak? Ada. Nampak, sir. Okay. Nampak, sir. Nampak. Okay. Okay, tak apalah, kita mulalah. Sebab saya tak boleh tunjuk lah. Saya tak boleh tunjuk saya punya video, ada masalah untuk kamera saya. But it's okay lah, as long as boleh nampak slide. Okay, so we continue our second class. So this is continue from your last week chapter. So second is provide hatchback project purchasing. So last yang sebelum ni kita okay. So provide hatchback project purchasing. So the content is procurement, document and procedure, standard operation procedure dealing with government agency and private, government agency and private. And then kita akan continue dengan cost estimation and profit, manpower, equipment and material requirement. And the last one is project schedule and planning strategy. Okay. So ni ada 4. So we have 4 chapter here lah untuk hari ni punya. Saya tak nampak. So what is procurement, document and procedure? Procurement is the purchase of goods and service at the best possible price to meet purchaser demand in terms of quantity, quality, dimension and size. The procurement cycle in business work which is follow the below step. So first, kita gather all the information. Second, we continue with supplier contract. We decide supplier contract. And then third one, we review the background. Then the next step is negotiation, fulfillment, which is kita fulfillkan apa requirement, and then renewal. So we award that kita award lah untuk project ni. Okay. So procurement is the purchase of good, service. So procurement ni kalau you tahu kalau BIM biasa boleh kata dengan arti kata lain lah. Dia melibatkan pembelian documents. That's why kalau you go to any manufacturing or any company, so dia ada procurement side, dia ada procurement department. Sometimes they call purchasing department. So
the function of this department, biasanya dia akan dealing with the product, which is kalau you ada you ada purchase atau procurement department, dia akan dealing dengan material, dia akan dealing dengan contractor, which is yang mana provide you punya material, atau contoh you as a company, okay, and you beli barang, so dia bukan you are the owner, you boss, jadi bukan you yang dealing dengan company dengan supplier, pembekal lah. So biasanya kita akan ada procurement, which is procurement yang akan check detail all the company supplier company background, item yang dia akan supply, so berapa price dia. So procurement department ni yang akan buat lah. Okay. So document cycle in business work which follow the set. Okay, so ni step dia lah. So type of procurement document. So they have 6 type of procurement document, which is we call RFP. What mean RFP? RFP is request for proposal. So a request proposal in early stage. Okay. So the second type is RFI. So what is RFI? Is request for information. RFQ, request for quotation. IFB, invitation for bid. LO is a letter of intent. PO is purchase order. So this is a step that dealing bila you deal dengan any procurement lah. Okay. So the first one is proposal, early stage. Second, okay. Apa? Nanti you boleh set dekat explanation about the procurement document. So we go to RFP, request for proposal in early stage. This is where the buyer seeks to understand how seller will accomplish the job or possible solution that the seller has to offer. This may include seller company profile, experience portfolio, key resources, and price. So what is the RFP mean? So RFP mean is generally organized into 3 parts. 1 is background, 2 is your request, 3 is proposal expectation. So what mean is background information? Contoh yang apa yang you perlu tahu. Background information yang perlu you tahu untuk proposal early stage. So you nak propose, you nak bid that tender. Okay. So you nak bid the tender, so what you need to know? The information you need to know. Okay. So first you kena tahu background the information yang perlu you tahu. Salah satunya adalah macam contoh projek itu sendiri. Okay, background the project background. Then execute overview. Then background information about your company. Okay, definition of need. So apa benda yang dia nak. Okay. So your request. So part 2 is your request lah. Background tadi you dah tahu. So second is your request. So detail project scope and delivery time frame. So you kena tahu berapa lama projek tu nak kena siap. Okay. So ini adalah first step sebab you nak request proposal. Okay, you kena you nak buat proposal lah, which is contoh you nak tahu, okay, kita letakkan you lah. Kita letakkan you as a contractor. You nak tahu contractor, so you kena execute semua ni lah. So first you kena letakkan all the company, you punya profile, okay. And then you punya everything, you punya strong on your company. Then with the definition of need. Okay, so apa yang keperluan yang you perlukan. So your request, okay, detail of project scope, you kena terangkan project scope yang you akan cover. Then berapa delivery time frame dia, which is berapa dia punya jangka masa tempoh untuk satu projek yang awak nak buat tu. Then section 5 is service level performance expectation. So this is normally kalau kita letakkan
you akan ada satu guide, okay. Bila satu service, so after you punya project tu, apa benda yang you boleh you performance expectation dia, apa you perlukan. Contoh you punya warranty, so you punya details of you punya, contoh sebab kadang-kadang your client akan minta macam-macam lah. Biasanya dia akan request this one. So you kena tahu, you kena clear part of you punya job scope. Dan you punya proposal expectation. So proposal expectation ni dia consist of proposal requirement, due date, contact, so how you will evaluate the proposal, and then specification term. So ini adalah proposal expectation yang bila you come up dengan proposal, nyatakan berapa detail you punya proposal requirement, dan kena nyatakan berapa bila dia punya due date dia punya project. Okay, dan contact person of your project. So biasanya kalau you nilai the project, kalau you if you are the client, so kalau you are client, sebab tadi saya cerita you are the contractor. Kalau you are client, you know this section 10 ni you kena tahulah how you will evaluate the proposal. So kalau you are client, you bagi job tu dekat orang, so you kena tahulah macam mana you nak proposal. But now you are contractor, so you are dealing with this. Okay? You're not dealing with this section number 10 lah. Then special term. So apa yang you nak dalam you punya proposal, you punya proposal tu lah. So we talk about the proposal first, because you are request a proposal on this stage. Okay. So special term ni is consist of any requirement that additional info, which is yang you rasa term of condition, atau macam you beli barang lah. So dia ada warranty period di bila, itu common lah. So you punya any defect, so any kalau malfunction, so you need cover berapa lama, itu dia punya salah satu lah. Clear tak yang ni? Yes, sir. Kalau tak faham boleh tanya, you boleh tanya saya direct. It's okay, nanti saya tunjukkan yang, sebab ini saya tahu yang ni lebih kepada theoretical, but sebelum kita nak bagi you task supaya dia lebih faham. So benda ni saya kena cerita dulu supaya you you clear. Apa tu request for proposal, sebab kita ada. Okay, session 1, executive overview. A high level overview of your organization. Okay. So session 2, background information about your company. So ni this your bila you sebagai contractor, okay. So saya cerita tadi you as a contractor, so executive, a high level overview of your organization. You kena cerita dalam company profile. So background information about your company. Okay, so you kena telling what is your achievement. Contoh company ni biasanya kalau you buat, that's why hari tu saya minta you set up or register with company kan. So normally bila you dah experience, so you must have experience ataupun history punya achievement. Jadi basically you akan write down everything in your company profile. So kat situ nanti bila you hantar you punya company profile dekat any job yang you attend, so you akan yang company, which is client akan review lah dia punya what we call company profile. Okay, so so summary of your, this is background information about your company. So nature of audience supplier support, why you need supplier service, product, how you, this is detail lah. So section 3, definition of need, definition what you need from supplier. Okay, so a process of product term, what process technology. So this one is section 3. Kalau you as client,
Okay, kalau itu you diletakkan sebagai klien, you as client, you kena detailkan definition of need. Apa benda yang you nak? Apa yang you supplier you nak? Detail dalam you punya produk. Contoh you dah decide, okay, you nak produk jenama ni, you nak produk ni, teknologi jenis macam ni. So, apa, made in, okay, mana, Jerman ke apa ke. So, you kena stated kan, what definition, what you need in your tender lah. Okay. Sorry, your proposal lah. So, then, section 7, proposal requirement. So this section should include specific requirement about how to prepare and deliver the proposal, such as format, print, digital, and where to send the proposal. So you kena tahulah, okay, biasanya bila dia punya method of delivery. So bila you nak kebiasaannya kalau contoh saya bagi satu contoh lah, UTM keluarkan tender, keluarkan satu job. Any job lah, contohlah SBAC job, pasang aircon split unit atau pasang package unit dekat FPK, kita punya fakulti lah. So biasanya dia akan keluar dalam bentuk dokumen lah. Tender tu dalam bentuk dokumen. So you as contractor, you must purchase that document. You kena beli dokumen tu. Okay. So bila you beli, you dah review all the requirement yang UTM nak. Jadi you kena tahu, you dah prepare all the documentation nak reply. Okay, contohlah you kata you nak pakai ni dengan drawing lah, dengan everything you submit. So you kena tahu dalam biasanya proposal requirement dia diminta dalam bentuk apa? Hard copy ke, soft copy ke, you kena clear kat status kat situ. Sebab ada setengah klien diminta hard copy, ada setengah klien dia tak nak hard copy, dia nak soft copy. So it's depend of client punya requirement. So due date, this term should define when the proposal is due. Okay, so condition related what happened to proposal if delivery is at this stage. Ni both side guna, which is you as contractor pun you kena mention, you sebagai owner pun you kena clear. Okay, owner tu maksud saya adalah you sebagai pemberi, you adalah pemberi job lah. Okay, sebab you kena tahu bila you punya, contoh kalau you as client, okay, you adalah owner lah. So you must know bila you punya target time you nak develop, you nak siapkan projek tu. So you kena mention dalam tu, dan due date bila you nak. So as a contractor, you must meet dia punya deadline. So which is kalau dia kata contohlah hujung tahun ni dia punya deadline. So you kena ada target date you as a contractor, bila you boleh siapkan. So biasanya you akan ada buffer lah. Buffer mean you ada certain time yang you akan bagi masa untuk sebelum due date tu lah. Contoh kalau 30 hari bulan 12, example 30 of December. So you tak boleh lah kata you punya due date pun as contractor pun 30 hari bulan 12. Okay, you must maybe 3 weeks earlier atau 2 weeks earlier daripada tarikh deadline. Tarikh due date. Okay. Tu tak apa, ni nanti you akan lebih faham bila you buat dalam bentuk quotation ataupun tender nantilah. Okay. Contact. The term of define whom the supplier can contact during the evaluation and proposal stage. Include this term limit supplier from contacting employee who may not be familiar with the RFP. Okay. So contact pun you kena clear dalam lah. You sebagai contact, kalau you sebagai owner, as US owner, you must mention siapa adalah peserta IC. So tak ada semua orang akan contact the one person saja. Contoh you the owner. So kalau you mesti ada, kalau you owner biasanya you akan ada project engineer you atau project manager you yang akan in charge. So you kena clear lah siapa yang diorang, sebab normally as yang contractor yang you sebagai owner sekarang biasanya contractor yang nak bid you punya tender tu, okay, dia akan cari, dia nak dapatkan information. They need
detailed information about your project. So basically, dia akan cuba contact the IC lah. So if you not stated your contacts in your proposal, so dia akan bagi kesulitan sikit lah kepada kontraktor yang nak. So normally dia akan contact orang yang salah. Okay, so you have defined. Okay. So how you will evaluate the proposal? So this one is you as a owner lah. So basically bila you dah keluarkan proposal you, okay, sebagai owner, you tahu macam mana you nak nilai. How you want to evaluate your proposal. Contoh, you buka proposal tu, you buka you punya job tu, so ada 20 orang masuk bid. So harga dia bagi sekian. So how you differentiate between satu kontraktor tu another kontraktor. Okay. So you kena maintain, you akan ada you punya meeting, you akan ada team untuk evaluate. So you kena clear lah kat situ as you punya sebagai, kalau you sebagai owner lah. Okay. So special term, so there are variety. So ini special term yang saya beritahu tadi lah, apa-apa yang benda yang melibatkan, kalau kerja-kerja tu delay ke melebihi, you kena mention. Kalau you sebagai owner lah, you dah kata due date you 31st of December tahun ni, dan tiba-tiba kontraktor yang you dah hire, dia dah award tu, dia tak boleh meet dia punya deadline tu. Jadi you kena stated dalam term of condition you. Okay. So in term of termination, of course of delay, so kontraktor akan dapat mungkin kontraktor kurang akan dapat bayaran kurang ke. So you kena stated. Kalau you tak stated, you as owner, atau masa you buat proposal you nanti akan lose. So nanti orang akan normally you akan lose, you akan ni lah apa-apa yang melibatkan kalau legal fee, legal proses, biasanya susah lah. Okay. So you akan, biasanya owner akan jadi problem lah kalau you tak stated kan betul-betul. Okay. Sama juga you as a contractor. You as a contractor, so you need to consider this, you need to put this special term dalam you punya tender. Okay, you punya dokumen lah. So dokumen yang you nak submit ni, nanti dokumen ni you kena detail up everything. So in term of, okay, if this problem, so just kata berapa lama je dia punya warranty. Bukan the whole benda yang you buat dia punya warranty tu sama. So ada certain things that part yang you rasa dia boleh lama dia punya period of warranty period dia, so maybe you boleh drag maybe 2 years punya warranty. So some of item you rasa this one just maybe 2 months, 6 months after handover punya ni. Okay. So dua-dua side pun actually guna lah. So RFI, a request for information. Okay, just now you request for proposal, RFP. So what is a request for information? A document created by demand or by site company to obtain service and resource information for supply site company. There are 3 to 5 page document provide executive summary of the operation to be outsourced along the detailed information of the vendor specific capability. RFI reduce the time of cost involved, evaluating potential supplier, and help ensure the bid participant are directly aligned with the need of buying a company. So ini adalah you sebagai owner. Bila you, okay, kita switch. Just now kita tadi yang pertama tu proposal. So proposal ada 2 kategori. You as contractor atau you sebagai owner. Okay, so kita talk about you as a owner lah. Okay, bila you sebagai owner tadi yang proposal, you kena clear in term of everything lah, sama je lah proses dia actually. So you kena clear daripada segi dia punya timeline dia, you kena clear daripada segi term and condition dia, apa benda yang you nak, okay, benda yang in term of part atau produk yang you nak,
install atau pasang atau servis dekat you punya company. So you kena clear status apa proposal, apa benda yang you nak. So then kita ada request of information. So document create ni bila you contractor dah you nak ada benda yang you as a owner you nak tahu lebih. Contoh apa yang dia hantar pada you dokumen, okay, apa yang supplier atau contractor provide dokumen yang dihantar pada company you. Dia nak tunjukkan dia nak ni. Jadi so dokumen yang dia nak mungkin tak cukup information tu. Jadi dia akan minta you, okay, resource information lah. So basically dia akan minta biasanya 3 or 5 pages document provide executive summary of operation. Okay. So kelebihan RFI ni bila you dah dapat, okay, the advantage of RFI is reduce the time of cost involved evaluating the potential supplier and help ensure the bid participants are directly aligned with the need of client. So bila you dah RFI ni actually dia membantu you lah. Bila you dapat obtain service information daripada supplier ni supaya you dapat detail of information, then dia pun provide you everything yang you nak dalam bentuk executive summary operation ataupun daripada bentuk katalog. So actually dia membantu you dari segi time you, masa you dan cost lah. Okay. So bila you nak buat potential evaluating in term of assessment dalam bidding tu lah. Okay. So RFQ is request for quotation. Okay. Bila you dah clear stated, you dah keluar ke proposal. The second you need extra additional information in term of maybe dia punya product detail. So now is time you nak request for quotation. Okay, kena ingat saya ulang lagi sekali. First, you come up your own, you sebagai kita cerita you as owner, you sebagai owner syarikat. You ada satu job nak buat install aircon di you punya company. So what you need to know first, yang tadi first adalah RFP, proposal. You come up dengan proposal. You cerita pasal background company you buat apa. So company ni nak guna, bidding ni nak guna untuk apa. So detail up all your punya proposal. And then second, if you request, you kena stated all the requirement daripada owner, daripada contractor. Okay, RFI information. Jadi you need additional information which is selain daripada dia you dah bagi information yang proposal pertama. Dan second, you nak company yang akan masuk, yang akan yang akan buying your document ni, nanti dia akan sediakan additional information. So you nak clear ni, because sometimes contractor dia tak clear what client needs. Jadi client dia hanya bagi dokumen-dokumen ni cukup, but you actually need more untuk you nak review nanti, you nak buat evaluation nanti senang. Okay, dan masa you tak adalah you call sikit-sikit kan, call lagi kan, saya nak tahu information pasal ni. So kalau you ada 20 company, so 20 company you kena call, boleh tak bagi ni. So it's help you to reduce time in term of follow up everything. So once you dah settle RFI, so the next step is RFQ. So RFQ is request for quotation. So what mean quotation? Quotation tu adalah you nak minta sebut harga. Dalam bahasa Melayu dia sebut harga lah. Okay. You nak minta harga untuk you punya projek tu. Berapa jumlah cost. Okay. How much the cost for your project yang you nak buat. So you actually as owner, you ada you punya own budget. So you nak cari yang quotation yang meet you punya own budget. So tak excess, tak over daripada your budget. So tak meet you punya, follow you punya spec. So that you need, this one is a quotation lah. So
Kalau you tahu dekat sini, dekat quotation ni, dia akan statekan company name, okay, company term, which is company, bukan you this is quotation from the supplier, from the contractor. Kalau you ada 20 contractor, so 20 contractor will give you, we provide you this quotation. So quotation ni biasanya dia akan mention lah everything. So in term of address dia, quotation, okay. So dia ada stated you punya nama customer, you lah nama customer. Kalau you sebagai contractor, you company you kat sini, siapa customer you. Tapi you sebagai owner, biasanya dia akan letak nama you lah kat sini. So apa description of work dia akan buat? Okay, contohlah supply and install 2 units of chiller system in building A. Okay. In apa, ada kat mana-mana company you lah. Okay. So dia akan break down of the item in term of cost. Okay. So of course, if we put this is installation of pipe, this installation of ni, this is unit untuk ni, last kali labor cost, and then tax if they have lah. Okay. So they will total up here. So you akan tengok dia punya figure subtotal ni dekat total code ni. So dia akan mention berapa dia punya price, total price. So kalau you ada 20 company contractor, so 20 contractor akan jadi use different price lah. So you must review each quotation. Okay, meet tak you punya based on you punya proposal. Okay. So this is where the buyer seek for price quotation per item, per hour, per meter, for other unit. So ni depend on the quotation. The quotation should ideally focus only on the price. There is another term called IFQ, invitation for quote, which is more or less same as RFQ. So kebiasaannya dekat dalam ni dia detailkan in term of price saja. Quotation ni sebab dia nak tahu price, dia bukan nak tahu kerja-kerja apa yang you buat. Dia tak adalah maksudnya you nak kerja post piping ke dalam ni, tak perlu. You nak mention dia dalam bentuk ni. Biasanya akan ada satu lagi term IFQ, invitation for quote. Kalau dia nak detail, contoh you nak detail apa kerja-kerjanya, you boleh minta dia dalam ni lah. Okay. Okay, so far quotation okay tak? Okay. Okay. Quotation jelas. okay. So okay. So so dia punya term ni lah. Kalau you tengok dia punya process flow dia. Request a quotation, RFQ. So receive a pro purchase request, PR, RFQ review by competence. Okay. Prepare RFQ document. So bidder list preparation and approval. Put RFQ shortlist bidder, follow up quotation as per timeline. So ini adalah kalau you sebagai you as a owner, you boleh request lah. Request a quotation dulu, lepas tu receive. Then once you receive all the quotation, nanti you nak review, okay. Then you akan prepare RFQ document, which is perbandingan. Okay, kita akan ada perbandingan setiap item tu lah. You kena bandingkan company A, company B, company C, contractor A, contractor B, contractor C, contractor D. So in term of dia punya job scope and also dia punya price. The important things is dia punya price lah. Biasanya nak tahu berapa, kalau dah burst daripada budget you, biasanya you tak akan ambil lah. Okay. So IFB. So IFB invitation for bid. Okay. So component and invitation of bid is typically invitation for bid consists of introduction, project background, legal issue, maintaining issue, supplier response, timeline choose, and requirement. Okay, this is where the buyer seeks price, quote or bid from several sellers. Based on this bid received, the buyer may decide upon which seller to award and contract. Okay. So bila you tahu in term of quotation, you dah tahu quotation tu, so ada lagi satu, kita panggil IFB, which is invitation for bid. So ini adalah, normally dia ada dua tau. To make you clear, what is mean quotation, what is mean that bid.
Bid ni biasanya kita akan bid in term of quotation pun kita consider bid. Okay. Cuma bid in term of kalau project itu bernilai. The value of your project is below than 500,000 lah. Okay, 500,000 biasanya lah. So you boleh come up with your quotation saja. Okay. So you bagi quotation, you bagi detail of your punya project. So sorry, in term of detail of punya info product. So normally terus direct lah. Yang akan nilai dan biasanya nilaikan terus dapatlah dia punya, maksudnya dia boleh award direct dekat supplier. But invitation of bid ni, dia biasanya bidder ni biasanya kita bid, kita pasal tender. Tender ni, tender document you must know what is different between quotation and also tender. Tender sama je. Tender is document, quotation also document. Tapi document macam saya beritahu tadi lah. Quotation is actually biasanya kita buat untuk projek-projek yang bernilai 500,000 ke bawah lah. So you boleh come up, so you boleh minta quotation direct dengan supply, dengan contractor. But if your projects more than 1 million, example 500,000 and above, okay, we talk about, contohlah kita ambil example, take 1 million in project. So you need to cerita juga apa you punya proposal. Okay, dalam you punya proposal sama juga, you must prepare your punya, dalam tender you must prepare all your punya tender document tu. Dia termasuklah introduction, okay, project background, apa yang you nak, what you need from contractor. Okay, legal issue, so supplier kena berdaftar dengan ni, pastikan supplier ni, contractor lah, supplier tu contractor lah. Contractor kena berdaftar dengan SSM, kena berdaftar dengan kontrak, mesti ada contractor kelas F. So ada berdaftar dengan kalau dengan government, dia berdaftar dengan ada lesen kewangan lah. Okay. So in term of maintenance issue, supplier respon apa benda, supplier akan respon pembekal contractor. So apa tanggungjawab dia, so timeline untuk timeline untuk diorang submit documentation and then requirement you lah. So ni maksud dia adalah bila you invitation bid ni, you bid untuk dapatkan macam tadi lah, you nak dapatkan several kontraktor yang menghantar, okay, hantar you punya dokumen ni, you dah keluarkan proposal project. So kontraktor ni akan bid, dia akan beli dokumen dekat you, so dia akan reply everything. So dia akan menyatakan ni detail lah. Biasanya dia ada tender dokumen ni, biasanya dia akan melibatkan projek besar. Jadi dokumen dia akan tebal lah dia punya dokumen tu. Tak compare dengan quotation. Quotation biasanya sikit dia in term of documentation dia. Tapi in term of bila tender, biasanya tender ni they need more detail compare dengan quotation. Okay. So when using the invitation to bid, you may need to negotiate with the bidder regarding their bid. If you need negotiation with bidder, it is important to remember, okay, be prepared with your plan and goal. Identify each point that must be negotiated. Be prepared to discuss alternative, negotiate the most important issue. Do not disclose the detail of the other bid, avoid argument. So ni benda you kena tahu as owner, okay. As owner, you kena tahu, you must know what is the you punya cara negotiation lah bila you buat open bid ni. Bila you dah invite untuk orang bidding ni, bid tu adalah bidding maksudnya bid tu lebih kurang apa tu, you bersaing lah. Dia panggil you untuk banyak-banyak ramai-ramai ni, okay, bersaing harga. So kat situ you kena
So ramai akan kontraktor akan bagi harga dia ni. So you kena pandai, you must know how to negotiate lah. Okay. So sebelum you tahu negotiate, you kena clear. This is preparation yang you kena tahulah. Kat bawah ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 point ni. Okay. So LOI, letter of intent. So what is a letter of intent? Okay. So this is where the buyer express interest in hiring the seller. Note that this is not contract, but only indication from the buyer so that the seller can start the preparatory work. So selepas you dah decide, okay, biasanya selepas dah decide siapa yang you nak buat, okay, you nak buat pada company mana satu, contractor, which contractor yang you dah decide. So you akan come up with this one, LOI. Letter of intent. Letter of intent ni bukan award dia belum award lagi, dia belum 100% kata dia dapat lah, tapi boleh katakan yang you rasa you berminat nak hire dia. Okay, so mungkin you suggest you daripada 20 contractor, so you decide interest 3 out of 20. Jadi you bagi LOI 3, you prepare 3 LOI and then submit to these 3 contractor. Jadi tujuannya adalah untuk dapatkan dia punya point, okay, untuk dapatkan dia punya interest, sama ada dia minatkan. Sebab kadang sometimes bila dia dah bid, dia dah hantar dokumen tu, you dah decide, dan you nak try negotiate dengan dia kan. Jadi you nak try negotiate dengan contractor. That's why you come up with this LOI. Okay, sometimes you need, sometimes you rasa you tak perlu, tak adalah. So in case kalau you rasa macam contoh daripada 20 contractor tu, so you decide just you want to choose one. You don't want any apa tu? Ada lagi 3 lagi untuk you buat comparison. So totally contohlah you dah decide, memang tempat management dah decide company A, contractor A akan dapat. So biasanya you akan hantar kat dia LOI untuk dia minta, untuk dia prepare. So mean kat situ nanti kontraktor yang buat tu dia akan aware lah. Okay, dia akan aware, okay, dia kena tahu yang dia kena meet deadline ni. So dia dah start boleh beli barang sikit-sikit dulu pun. Okay. So sini ada example letter of intent. Saya cuba buka. Oh, dia masuk sini lah, tak boleh. Dari sini tak boleh. Okay, tak apa. Tu kemudian saya akan bagi kemudian. Okay. Contoh letter of intent lah, maksudnya you bagi pada pembekal lah. Okay. Clear tak so far? Clear tak step by step? Class? Clear. Clear? So you tahu step by step apa yang perlu. Start daripada RFI tadi. RFR. Kan? Itu pergi ke RFI. And then pergi dekat you punya tadi apa tu? Untuk request quotation, and then LOI. Then the next is PO, purchase order. So PO, what is PO? PO is okay, sebelum saya nak pergi ke PO ni, so LOI ni salah satu macam LO lah. Dia kadang-kadang ada certain, sebelum saya lupa.
ada setengah certain company they call LOI, certain company dia panggil LO lah, letter offer, which is letter offer untuk award kami. So you nak award pada kami tu, you nak kena come up with letter offer lah. Sebab biasanya kontraktor yang you nak award tu dia akan minta untuk secure untuk dia lah. Tiba-tiba awak kata awak call dia by verbal, by call, tiba-tiba tak ada secure document. So apa tu, dia akan tak safety lah untuk kontraktor tu lah. Jadi biasanya dia akan minta lah letter offer. Okay. Sama dia, letter offer or letter of intent lebih kurang sama. And then baru PO, purchase order. So what is purchase order mean? This is where the buyer award the contract or aka purchase order to the seller. Okay. So bila you dah buat, you dah clear dengan letter offer tadi LOI tu, you dah clear, then you akan keluarkan dengan purchase order. So purchase order ni yang you bagi award contract lah. Contract lagi detail. Tadi you bagi letter offer saja dekat dia. So lepas you dah bagi dia letter offer, dia dan dia setuju, so baru you bagi dia this PO, purchase order. So baru dia boleh start buat kerja tu secara official lah. Okay. So the following are some of the benefit of using PO. Ensure the company is paying the price what they promise. Okay. So specify exactly what is the work order, exact model, color. Verified that all item order have arrived. Make sure all expenses right. So make invoicing easier by accounting for all the item. Okay. Bila dia bagus bila you pakai benefit, bila you pakai ada PO ni, dia clear lah in terms, sebab everything is documented. Okay. So you clear, so in term of berapa quotation dia bagi tadi, dia quote you kan berapa kan, contoh lah daripada projek you 1 million, so they quote you 900,000, so you pegang kat situ 900,000, so takkan ada additional punya cost. Okay. Kalau you tak bagi dia PO ni, so anything dia boleh berubah. Okay, kan dia tambah, oh sepatutnya cost is 900,000, now lepas dah berapa stage dia buat, tiba-tiba dia kata no, dia bagi pula, dia kata dia claim 1.3 juta, so is over daripada apa yang you bagi lah. Okay. So kat sini boleh stated juga apa model yang dia bagi. Dia kena clear. Sebab dia, awak buat ni, PO ni berdasarkan quotation dia. Berdasarkan quotation yang dia bagi. Atau kalau tender tu, apa daripada tender dokumen yang dia bagi. Okay. Sebab dia kena follow what they write in quotation. So they must fulfill apa yang ada dalam PO ni. Sebab you akan, biasanya you akan copy balik apa yang dia tulis kat situ. So exact model apa, jenis apa, berapa horsepower. So everything must clear in this PO. So verify that all item order has arrived. So you kena verify nanti you katanya berapa dia punya timeline dia, you kena stated. Okay, timeline dia bila job tu nak datang, bila start dibuat, bila start habis. So make sure all the expenses are tied in specific job. Make sure invoice okay. So this is purchase order punya flow lah. So order, negotiate pricing, complete PO, place order, file PO. Okay, ni yang you buat. So nanti dia akan go to receive. So you receive item, okay, you dah keluarkan PO ni. PO ni dah keluar, so order. You maksudnya PO ni you dah order daripada dia. Purchase yang dia, you nak beli order dia. Tu nama dia purchase order. Faham tak? Okay. You clear, you purchase apa yang dia dah listkan dalam quotation dia. So dia kena come up, dia kena bagi, dia kena provide apa dia punya list of quotation. Okay, nanti kat situ you akan receive. You akan receive item and or enter bill, check off a PO item. So you kena verify. Okay, you receive item then you verified by the documentation lah. Okay, PO item. Kalau dia kata dia nak hantar 10 buah compressor, so you must check whether the delivery is tally with the receiving item or not. Okay. So deliver to job and or warehouse. Then after that, after receive, so you
keluarkan invoice. Okay. So invoice PO item. So based on pada ni, so you akan keluar invoice PO item lah. Okay, check again PO, relief inventory, return to unused to stock of vendor. So you akan based pada item yang dihantar, you will verify dan you tengok sama tak sama. So baru you keluarkan invoice lah. Invoice tu maksudnya you keluarkan invoice tu adalah macam you punya receipt lah. Okay, receipt payment yang you akan bayar ikut dia punya ni. Tapi selepas you buat verification lah. Okay. So request for proposal HVAC system. So this is your case study number 2 Saya dah buka dah tadi ni. So sekejap. Macam ni saya dah keluar balik. Sir. Ya. Yang nombor 1 ni yang mana Yang nombor 1 tu saya minta awak daftar company. Oh. Tak apa, you boleh tak apa, nanti you boleh buat balik. Yang tu just daftar company saja. You daftar company, so you complete task nombor 1 lah. Okay. Just daftar dulu company. Saya nak you daftar company, so you kena sediakan, saya beritahu lah itu. Ada US, you kena minta request letter you sebagai student. Okay. Dan you kena saya rasa tu je kot. Lepas tu IC biasalah. Fotokopi IC. You tengok je lah apa requirement dalam saya rasa registration sekarang dalam website je. Cuma dia nak proof yang US student lah, baru you dapat free tu. Okay. Alright. Nanti saya bagi yang tu, yang case study number 1-nya ni. Okay, case study nombor 2 ni nanti saya buka. Sebab saya tak boleh buka dari sini, saya kena terus share ni dulu, baru saya boleh. Okay. Ya, case study nombor 2 nanti kan saya tunjuk yang terakhir nanti. So, standard operation procedure dealing with the government agency and private. Okay, yang ni kalau kita tadi adalah secara general je. Okay, apa itu LO, apa itu PO, apa itu quotation, apa itu ni. So, you must know ni. Sebab biasanya, the problem is, after you graduate, bila you join kami dapat banyak feedback from the company industry yang you student tak tahu pasal benda ni. Okay. Student tak tahu bila kami bos minta kata okay, you join satu kami kata you punya manager minta dia kan quotation ataupun LO ke apa ke. Jadi you still jadi blank kan. What is LO? Apa tu LO? Apa tu PO? Apa tu letter of intent? Apa tu quotation? Kan? Apa tu tender? Jadi ada isu yang kita terima banyak sangat daripada industri. So that's why untuk you punya program kita buat subjek ni. Purposely untuk subjek ni kita nak bagi you lebih tahu detail sebab subjek untuk program engineering teknologi dia ada subjek ni tapi dia tak detail macam you belajar ni. Dia tak terangkan terlalu detail. Dia tahu secara surface saja. Tapi the problem is bila tahu secara surface banyak benda yang you tak tahulah. Okay, so ini kita tunjuk contoh. Nanti saya akan share banyak contoh dengan you. Okay, ni contoh dia ni. So you boleh gunakan juga contoh tu untuk you punya projek akan datang ke, kan? So ni SOP untuk dealing dengan government agency dan private lah. So introduction, it involve the cooperation of various party such as customer, agency, implementing agency, contractor, consultant and supplier. So bila melibatkan ni dia banyak parti lah. So you akan berlibat dengan customer, agency, implement. Depend pada projek yang you nak involve lah. So contract features. Contract features ni adalah apa yang ada dalam contract tu. So term of contract. Okay, the contract is based on term and design build contract. Contract price normally samalah, lebih macam proposal you tadi tu. Contractor liability and obligation, contractor consultant, conflict.
work changes. So ni adalah benda-benda yang you kena letak dalam kontrak supaya perubahan tu tak berlaku lah. Maksudnya benda fix dalam you punya documentation. Okay? Apa kita akan go through satu-satu. So implementation procedure, method. Okay, method of acquisition. The procurement of design and build project can be implemented by open tender. Kita panggil open tender adalah tender terbuka. Open tender procurement is made through the pre-qualification process to ensure that only qualified and capable contractor are invited to participate in the tender. So dia ada dua. Okay, dia ada dua method acquisition untuk implement prosedur ni. Satu adalah open tender dan satu adalah kita panggil tender terhad ataupun close tender lah. Tapi biasanya dipanggil limited tender lah atau close tender, sama je lah. So open tender ni you open, you buka pada keseluruhan, ke semua open yang jadi dia fulfill dia punya requirement. Contoh you nak dia berdaftar dalam dia punya job ni, you sebagai owner, you nak dia daftar SSM, dia kena ada at least experience 10 tahun, pernah buat kerja aircon, you nak ni. Jadi yang ni you open. So siapa-siapa yang fulfill you punya requirement, they can attend this join your punya tender document ni lah, beli you punya ni lah, join you punya bid ni. Atau yang ni pre-qualification process ensure only qualified. So qualified saja yang capable untuk connector you cari . Atau lagi satu kita panggil limited tender atau tender terhad atau close tender. So restrict tender are only accepted by contractor who have been approved by the agency procurement board or Ministry of Finance where applicable. So ada lagi satu tender kalau kerajaan lah, okay, if government dia ada dah macam contoh you nak buat projek-projek aircon atau projek-projek yang melibatkan ni, dia dah ada. Agensi ni dia dah ada dia punya kontraktor dia dah ada sendiri. Contoh UTM. Contohlah UTM. Kalau you nak buat kerja aircon, dia dah ada kontraktor yang memang berdaftar dengan dia orang dan memang berdaftar dan memang approved by dia pun berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi ada yang projek-projek yang tender yang you tak boleh sembarangan jual, maksudnya open pada public. Yang tadi ni open tender you open for public boleh yang mana-mana kontraktor kelas F ke yang mana kat luar boleh join. Nanti ada yang ni terhad lah, tender terhad ni bila mana hanya segelintir kontraktor saja yang boleh join, yang boleh bid di tender lah. Okay, so ada dua, ada open tender and ada limited tender. So you tahu so beza antara dua ni. So open tender earning. So Establish or jatuhkuasa prakelayakan KPK, pre-eligibility invitation, pre-eligibility period, pre-qualification and selection, contractor selection, provision of government requirement, tender invitation, briefing and site visit, tender valid duration, expansion pre-bid document, preparing the agency price estimation, tender assessment. So ini adalah open tender, apa proses dia. Untuk proses open tender ini yang dia perlu lalui lah. Kalau government sector, if government sector, then they must through this process lah, which is prakelayakan KPK, and then eligibility dia kena melalui jemputan. Okay, itu dia akan melalui pre-qualification. Okay, macam tadi pre-qualification dia akan dinilai melalui dia meet tak requirement sebagai kontraktor yang berdaftar tu. And then provision government dia fulfill dengan government requirement, which is dia kata kena berdaftar dengan lesen kewangan, kena ada. Dan melalui tender invitation dipanggil, so ada brief site visit. Okay, ni memang true This is the normal process. This is normal process Normal process yang berlaku bila melibatkan open tender. Okay. Dia ada tender invitation, dia ada briefing, site visit. Kena pergi ada site visit, kena ada.
Dia tak nanti macam mana you kata nak suruh orang pasang aircon tapi dia tak pernah datang pun dekat you punya tempat site tu. So it's weird lah Ada yang macam ni. Then tender valid duration, kena explain the brief pre-bid documentation, then tender semua lah. Okay. So this is a limited tender. Tadi open tender, this is a limited tender acquisition. Okay. So it's only selection of contractor name this. Okay, ada sebahagian saja kontraktor yang boleh masuk tender ni sebab nama pun limited kan. Tender tu tutup. Yang mana it's come from the agency application. Okay, dia melalui agensi yang terlibat. Contoh kalau UTM punya kontraktor saja. Ataupun kontraktor information recommended by limited tender. Kontraktor ni yang berdaftar, dia recommend yang dia specialist saja. Dia memang which is dia berdaftar dengan agensi tu, dia salah satu selain benda tu dia pun contohlah dia je yang boleh buat pasang aircon chiller tu. Orang lain tak boleh buat. So dia pun salah satu lah. So last kali dia adalah application for approval of contractor list of the limited tender. Okay. Oh sorry, ni application for approval contractor list tender, and then contract provision of government requirement lah. Okay. Tahu lagi satu, lupa. Yang ni lah, yang mendaftar dengan governmentnya ni, which is daripada approval by Ministry of Finance. Okay. Yang mendaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia. So, Kementerian Kewangan Malaysia ni dia ada kontraktor yang besar-besar ni. Yang mendaftar dengan JKR, yang dah biasa dah buat kerja-kerja juta-juta ni. Tak ada problem, semua memang requirement. Jadi dia akan tender-tender macam ni biasanya government akan award direct, bukan award lah, maksudnya dia open kepada certain limited contractor ni supaya diorang sebab based on dia punya history of project dia bagus dan dia banyak buat kerja-kerja daripada government punya sektor. Jadi ni lah. Tapi biasanya projek ni jarang lah berlaku. Okay. So process for work procurement. So prepare design. Okay, type of procurement. Kat tengah ni. So type of contract. Okay. So you prepare design, type of procurement and type of contract. So prepare then go to prepare documentation. So apa yang perlu prepare dalam documentation? Dalam prepare documentation ni you kena prepare of cost plan. So documentation control quality lah. Term of ISO. So proses daripada segi documentation lah. If you talk about the control quality, MSO ni bila melibatkan ISO ni you fikir you ambil satu je. ISO ni adalah documentation. Dia nak tengok you punya documentation je. Okay. They want to know you punya planning, you punya macam mana you rearrange all your document. Kalau kata you ada filing, you kena ada filing. Kalau benda tu master, you kena ada master document. Kalau you kata you come out dengan your own process flow, you must meet you punya process flow tu. Kalau you kata lepas part macam ni lah, lepas prepare document, so pergi tender period, lepas tender period, pergi tender evolution, lepas tender evolution, pergi award. So biasanya ISO ni nak tengok ni. Okay, prepare document ni mana prepare document punya file. Dan tender period ni mana tender period punya file. Mana tender evaluation ni siapa yang terlibat tender evaluation. Mana file dia. So tender award ni mana company yang award. So mana dia punya letter of offer. Mana. So everything kat sini lah Saya ringkaskan supaya you tahu you mudah faham lah. Tak faham nanti boleh tanya saya. So ini pengurusan perolehan tender konvensional secara lama lah. Cara yang biasa lah So tender conventional tingkat 1 penyediaan dokumen tender. Okay. So first kali you kena prepare proposal untuk you punya tender. Okay, you dapat proposal, so you dapat proses kelulusan dari KKM. So you dapat lah Ni first kali yang tender ni saya rasa lebih kepada tender proses tender secara umum lah So, SJT sediakan lukisan terperinci, tender lengkap,
Okay, you dah proses, dia dah minta kelulusan daripada KKM, you kena sediakan kedai kerja lah. Kedai kerja ni untuk ni boleh kata lebih kepada macam contohlah tender yang melibatkan tender kerajaan lah. So HOD you provide you punya drawing, detailed drawings, and then a complete tender, and then after that, okay, so okay, first kali buat you mohon perolehan kelulusan dari KKM, so dia ada melibatkan bajet lah so bajet, involve with budget. So kalau bajet you lulus, baru you pergi second ni, you request first dengan ni. Okay, ni kalau you nak buat tender lah, you nak buat tender, you nak suruh buat projek, you nak suruh buat, you sebagai owner, you nak buat sorry lah, ni melibatkan lebih kepada okay, boleh lah kot, sama je lah. Okay, PDA you dapatkan proses kuliah, then through you punya bajet lah. Okay, kalau government, dia kena minta kelulusan dari KM. Kalau private, no need lah. Dia just tahu dia punya own budget dia. Kalau untuk government, so they need to know, dia kena request budget. If accepted, so baru dia boleh pergi ke nombor 2 ni lah. Okay, so you kena provide detail of drawing and also tender dokumen yang lengkap lah. So then dia akan review. Dia kena review, okay, review the detail of documentation lah. Kalau okay, then dia akan pergi ke QS. QS sedia BQ, document tender. So baru dia pergi quantity surveyor atau untuk sediakan BQ. So kata BQ ni adalah bill of quantity. Okay, QS tu adalah quantity surveyor. So dia akan, quantity surveyor ni akan sediakan BQ lah. Dia akan check. Biasanya quantity surveyor ni dia akan check setiap item per item punya price. Contohlah, you nak buat plaster ceiling. Saya ambil paling senang kan, plaster ceiling. So dia akan tahu, dia kena tahu, dia kena dapatkan harga, dia kena buat benchmark lah. Okay, they need to know price per meter square. 1 meter square plaster ceiling ni berapa ringgit. So bila you total up, bila quantity surveyor ni akan dapatkan harga secara average daripada dia punya benchmark. So nanti dia akan bagi dekat you. Okay, ni harga untuk BQ you. Okay, so you boleh reference, you boleh jadikan reference lah. Which is you tahulah kalau you nak buat besar 100 square feet, so you just time berapa ringgit tu tadi lah. Okay, dia bukan sediakan tu, dia sediakan setiap BQ ni untuk setiap item. Dia nak lagi detail lah. Sebab tadi quotation ni dia lebih, macam tadi quotation, yang saya kata as quotation, dia more on lump sum punya project. So kira dia nak pasang ni termasuk ni kira 10,000. Okay. Tapi bila melibatkan tender, you kena breakdown. Kalau tender, dia kena breakdown. Setiap item tu kena ada BQ, bill of quantity dia. Jadi biasanya quantity surveyor akan ada untuk ni, untuk you untuk awak punya sendiri. Sebab nanti awak kena tengok juga, awak kena banding dengan kontraktor yang tender, yang orang masuk bid awak tu. Baru awak tahu berapa awak punya, berapa dia punya. Contoh awak punya benchmarking awak RM1.90 1 square meter, 1 meter square. Cuma orang kontraktor yang kontraktor yang masuk kat awak pula, dia tulis tu RM3 per meter square. Jadi awak tahulah over daripada awak punya budget. So berapa banyak awak punya lari kan. Okay. So then after that baru you buat QS, buat sematan kos. Kalau contoh you buat QS, buat sematan kos lebih daripada bajet. So lebih daripada bajet yang awak untukkan yang awak dapat ni. So sama ada lulus atau tak lah. Kalau tidak, sediakan dokumen. Kalau lulus, sediakan dokumen meja tawaran lah. Atau sediakan kalau melebihi bajet, dia tak lulus lah. Okay. Tapi kalau dia tak melebihi bajet, so dia akan sediakan direct lah. Dia sediakan dokumen meja tawaran lah. Documentation maksudnya dia tengok okey, kena dengan quantity surveyor punya ni, so then baru boleh keluarkan untuk orang lain lah, maksud untuk jual lah. Okay. So this is process. It's as a general lah untuk you nak prepare the tender. So start from number 1 to number 5.
to start dengan, this one is kalau kerajaan ni start dengan kelulusan daripada PKM lah. Kalau private, if private, this one no need. They just need to know their own budget. Then they start from the detail of dia punya what they need, and then they also have their own quantity surveyor to come up with their own DQ, okay, document tender, and then they have team to evaluate the QS punya cost, and then dia akan buat come up dengan kalau okay, then dia akan ni lah. So the difference between ni dengan ni lah budget je lah untuk dengan untuk kerajaan. So dia ada peringkat 2, dia ada penyediaan procurement pre-bid atau pelawaan tender. Okay. So okay, sorry. Oh, ni sambungan dia. Okay, sorry. Pelawaan, and then baru. So dia ada documentation term of documentation. Then second ni adalah melibatkan you dah award pada siapa you dah jual. Dah jual dokumen tender tadi ni, yang atas ni. Sorry. Okay, so you flower, buat iklan lah. So iklan by apa tu, online or any method lah. So then you kena provide untuk site visit lah. Okay, then ada taklimat tender. So sometimes the contractor need to know detail about your project. So your tender, so you need to organize your tender punya explanation, briefing. Okay, then after that, after site visit, so the document, you jual document, okay, pre-bid tu pada petender lah. Petender ni maksudnya supply contractor contractor yang berminat. So document is just sell for those yang contractor yang attend for lawatan tapak dan taklimat. Kebiasaannya dia tak jual kepada orang-orang yang tak datang langsung sebab susah. So biasa you akan ambil attendant, you akan bagi briefing, ambil dia punya company profile, company information. So bila dari situ baru you tahu dia dah datang briefing you, dia dah faham you punya apa you nak. So dia pun dah pergi site visit you punya area. So baru you jual tender ni dekat yang attend untuk dua-dua ni lah. Then you tubuhkan jawatan kuasa penilai tender. GPT ni untuk kerajaan. Kalau if government, they have their own jawatan kuasa lah. So JPH ni sediakan anggaran jabatan dan tetapkan wajaran pemakan. So this one is evaluation lah. So bila dia dah lantik, nanti dia akan set up satu team untuk yang akan buat evaluation lah. Dan penerimaan pembukaan tender untuk jawatan kuasa pembukaan tender. So after that, penilai petender dia kata, so dinilai oleh petender. Okay, so bila dia dah hantar balik tender, so penilai tender oleh jawatan, dia akan dinilai oleh jawatan kuasa dia punya documentation tu Dan after that, petender yang jawatan kuasa akan buat laporan penilai. Okay, syorkan Pak Meni mana yang akan award lah. And then so this one is lembaga perolehan. Ni all the government kalau yang melibatkan lembaga semua ni semua government. Tapi kalau bahasa ni untuk industri, untuk private, biasanya dia sampai dia punya consultant dia. Okay, so this one is sebab different lah. Okay, bersyarat kelulusan tender. So dapat kelulusan tender, kalau tak dapat kelulusan bersyarat. Ini lebih kepada tender yang melibatkan kerajaan government. So then melebihi kelulusan PDA, kalau lepas tak daripada you punya bajet, kalau tak lepas,
Kalau tidak dia akan ni lah, kalau lulus okey dia terus ke ni lah, sedia surat tawaran sujud terima lah. Okey, pegawai tandangan diberi kuasa. So biasanya this one kalau UTM lah, if you talk about UTM biasanya sampai Timbalan Naik Chancellor lah yang akan terlibat sign ni, dan award pada orang tu. Okey, ni secara proses flow lah. Dia sama tadi. Okey. Sekejap saya tengok . Okey, ni saya rasa saya tak masuk lah. Merupakan pemenuhan tender cabinet ni lebih kepada ni jawatankuasa untuk government sector. So nanti saya tunjukkan, dia tak perlu, ini lebih kepada, ni salah satu lah. Sebab tadi pun sama juga government sector ni. So saya terus pergi ke sebab yang pentingnya ni, this one proses flow yang ni, yang first ni. Okay, this one. Okay, this one is common lah. So this one, the rest ni is dia punya based on jawatankuasa yang terlibat lah. Kalau private is private sector, so dia ada own team yang akan terlibat lah. Okay. So it depend pada kerajaan. Kalau kerajaan ni lah proses flow dia. Okay. Tak payah ni, tak perlu dulu. Sama je. Okay. So proses tender terhad. Okay, limited tender. Sama tadi open tender. So jabatan memutuskan untuk pelawar tender secara terhad. Okay, this one kalau yang tender terhad ni adalah kontraktor yang for those contractor registered with the agency hello, Assalamualaikum. Kejap lagi aku kau balik, aku ada kelas online. Okay, alright. Okay, so for those contractor tender limited ni adalah for those contractor which is yang register with the agency, government or any contractor that was expert dalam satu bidang tu, yang memang inilah yang betul-betul expert, yang tak ada tempat lain tak ada. Which is dalam Malaysia ni dia satu-satu je. Jadi dia adalah special, paksa melalui dia juga. So this one we call tender terhad lah. Okay. So first jabatan memutuskan untuk pelawar tender secara terhad. Okay. So they decide. So which job that ni is depend on jabatan punya decision. So then dia akan lantik, appoint jawatankuasa pemilihan. Okay. Dia bertulis. So JK membuat pemilihan secara nama petender mengikut kriteria yang ditetapkan. Okay. Ini kalau tender tertutup sebab dia dah ada kontraktor yang terpilih, jadi dia akan terus buatlah mana-mana yang petender yang terpilih. So contoh order than 10 million, so hak kuasa LPA. So LPA melulus atau melakukan biasanya LP ni adalah lembaga pengarah. Ini adalah melakukan kepada MOF, Ministry of Finance, mengikut had kuasa yang dibenarkan. So had kuasa untuk MOF, untuk LPA biasanya tidak melebihi daripada ni lah. Tidak melebihi daripada 10 juta ni lah. Kalau over tu dia kena melalui lain pula lah. Mungkin LPA lain pula lah. Okay, kalau dia bawah 10 juta ni terus ke meluluskan. So MOF terus luluskan petender yang layak. Direct lah. Okay. Dia straightforward je. So penyediaan dokumen pre-bid dan pelawaan tender terhad. Dia kena tubuh jawatankuasa. Okay. Dan kedua, JBK menyediakan kehendak kerajaan merujuk kepada
jawatankuasa untuk kelulusan dan menyediakan dokumen, dapat menguruskan tender, so menit tender. So ini adalah proses normal, common proses yang melibatkan government sector. So PMT pengurus tender, menguruskan tender, pejabat menguruskan tender, terima need statement daripada HOD. Okay. So ini I think saya nak cerita detail pasal ni pun sebab you all tak tahu, tak clear kan siapa tu pengurus tender, siapa tu HODT. Okay. It's quite difficult to brief to dekat you all lah. So, tak apa, nanti I buatkan satu proses yang equivalent lah. Okay, saya buatkan proses flow. Ini adalah government, ini adalah private. So, okay, contoh DOT ni, JPH ni dekat mana, dekat equivalent dengan dekat mana, dekat sektor swasta dan private sector. Okay, supaya you all clear lah. Okay, jadi nanti saya cuba buat ringkasan lah. Sama je. So this is dia punya syarat prakelayakan tender terhad. So dari segi dari tadi sama juga. Okay, pendaftaran kontraktor, keupayaan kewangan, pengalaman kerja, prestasi kerja. So this one ni kenapa dia jadi but this one is alright because this contractor, for those contractor yang memang limited, memang dipanggil limited tender ni, yang join limited tender ni, biasanya government akan monitor dia punya part item ni. Okay, pendaftaran kontraktor, so perlakuan kontraktor CIDB, sijil peluang kerja kerajaan, sijil taraf pemutra berkuasa bulan. Okay, so modal minimum 3% daripada anggaran kos projek. So kemampuan, daripada segi kemampuan kewangan dia pun government akan tengok sebab projek ni bernilai juta, jadi dia nak tahu lah kalau tak ada modal macam mana nak buat kerja kan. So pengalaman kerja ni, so biasanya memang ini adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan lah. Ni untuk kerajaan untuk for private sector, I don't think that they have this limited tender. Untuk private sector, normally they just come out, they just practice open tender for all contractor. Dia tak ada jenis tender tertutup, tender limited. This one just for government sector only. Okay, sebab government sector dia ada kontraktor yang berdaftar lah, sebab dia banyak kategori kelas kan. Jadi terus dia ada jenis-jenis tender tertutup, tender terbuka ni. Kalau nama sektor private sector, just open tender. It's simple, open tender. Okay. You come out, you bid, you dapat, bid, you kena dengan harga, you kena dengan you punya ni, dapatlah. So ni adalah proses penilaian, tender assessment. Okay. Tender assessment adalah cara penilaian tender. So dia ada earlier stage of assessment. So dia ada assessment of technical assessment. Dan dia ada penilaian contractual harga. So dia ada assessment of contract and also price lah. Dan baru dia bagi setuju terima. That is benda yang dia, 3 item ni yang dia input yang digunakan untuk masa assessment, proses assessment you punya tender lah. Tender ni dokumen Bila orang tanya tender, saya dah sebut tender banyak kali ni, you kata apa tu tender? So what is tender? Tender is document. Dokumen yang menjawab kepada projek you tu. Kalau you proposal you tadi kan, so tender ni akan menjawab apa benda ni, tender dokumen ni. Okay. So summary of proses penilaian tender lepas tutup tender. So okay, ini untuk government So penilaian awal oleh JPH. So selepas tutup dia ada bagi masa 31 hari. So 3 hari untuk proses penilaian awal. So 21 hari adalah penilaian technical oleh JPT. Okay.
jawatan penilaian teknikal, dan 7 hari lagi untuk penilaian harga dan rumusan untuk harga lah. First kali dia akan penilaian awal, dia tengok kontraktor ni lulus tak dari segi spek, daripada segi finance, daripada segi ni okey tak. Daripada segi tadi pendaftaran dia, daripada segi experience dia, dia punya kos kemampuan kewangan dia tengok. Dan kedua, in term of technical, they need 31 days untuk buat penilaian technical lah. And then after complete this one, yang dah pilih dia akan go to the next level, which is technical, and then baru dia tengok price, and then hantar pada universiti lah untuk award. So this is a compulsory punya syarat lah, benda tender assessment, mandatory, dia perlu patuh. Syarat asas wajib untuk tender menyatakan dalam arahan kepada pretender kehendak kumpulan kontraktual. So benda ni kena ada lah. Arahan tu kena ada, pretender. So itu benda-benda wajib yang ada, asas perlu ada dalam tender. Menyatakan dengan jelas bahawa kegagalan kontraktor memenuhi kehendak mandatory ini akan menyebabkan tender tidak akan layak dinilai disqualified. So kena menyatakan dengan jelas. Okay, dalam mandatory punya part lah. Supaya benda ni diambil serius lah. So pelantikan dan pendaftaran pengundi yang lengkap, tempoh siap bersama. This one macam sama juga dengan dalam dia punya term and condition tadi lah. Kita term and condition dia kena mention of time and dia punya delivery time dia, completion time dia bila dah siap, apa punya ni bilangan. Okay. Tender assessment 31st day. Okay, tender pertama. So proses penelitian ni technical proses penelitian apa yang orang bincangkan lah. So saya rasa saya skip yang ni Dan ini adalah proses penilaian harga. Sebab tadi kan saya beritahu sebenarnya penilaian awal. Penilaian awal ni dia tengok pretender ni, keperluan kontraktor ni, so dia boleh fulfill tak yang general requirement. So dia boleh tak fulfill ni yang keperluan ni. Lepas tu baru dia pergi proses penilaian technical. Okay, this one dulu lah. Okay, di penilaian awal, go to penilaian technical dan pergi ke harga. Okay, so ni detail dia lah. Proses penilaian awal, technical, harga. Okay. Dan proses of purchase tender document start, check of tender document, check the. Okay. Alright. So ini adalah summary of dia punya sama juga tadi. Prepare following to obtain a purchase document from the purchase counter complete. So ini adalah benda yang saya cerita tadi lah. Cuma ini adalah proses flow dia yang dia dah summary kan. Okay, sama je. Okay. Alright, so yang saya cerita tadi where is the things? Yeah. Okay, sorry. I should open from this study. So this is case study 2. Okay. So student will able to prepare proposal as effect system maintenance service according to project requirement. Okay, request for proposal expect system maintenance service. So your company has received invitation. Okay, so ni contoh you boleh ini adalah you punya task yang you kena buat. Based pada ni adalah yang bawah ni adalah you punya invitation. Okay, you punya invitation, you punya document project requirement, invitation project you lah. Okay, you will buka kat sini. Your company has received invitation letter, provide proposal. To provide proposal system. So dia minta you provide proposal lah. Okay, define proposal. Semua requirement dia ada dalam ni. Student are required to produce proposal, aspect system maintenance, service and present case study. Okay, so you punya task
Okay. Kelas. Semua ada ni? Ada. Okay. Dia Ni nampak tak ni? Nampak. Okay. So this is your second task So you kena based pada you punya ni daripada link yang diberi ni dia di dalam ni dia ada dia punya requirement dia. Apa yang dia nak. Ini adalah you punya client lah. You as contractor now. Okay. So student are required produce proposal. So you kena sediakan proposal. Apa yang you nak kena sediakan? System maintenance of service of present case study. So you kena sediakan apa requirement yang dia nak. Summary of apa dia nak. Sediakan proposal. Apa yang patut you provide untuk dia. Okay. So daripada penilaian kat sini you nyatakan apa benda yang terbaik untuk yang you boleh propose sistem untuk solution kepada dia punya ni lah. Okay. So you kena siapkan case study report submitted in hard copy and soft copy lah. Tapi biasanya you hantar saya soft copy tak apa, nanti saya sediakan link saja. Okay. But this time round kita dalam ni setiap study case you kita akan ada buat presentation simple presentation by group. Okay, saya nak you ada participant, you ada teamwork between you punya team lah. Okay, so you divide lah. You segregate in term of you punya team. Siapa nak present ni, siapa nak present ni. So project assessment saya akan nilai ni dia punya apa tu? Dia punya project assessment punya markah kat atas ni. So ini adalah project presentation. Ya. Excuse me, sir. Excuse me. Ya. Sir, untuk yang task yang sebegini, ini nanti sir hantar kat mana? The WhatsApp ke atau Yulen? Oh tak, Yulen. Cuma hari tu saya tak boleh masuk Yulen sebab saya punya sistem Yulen yang dah saya register sebelum ni, dia korup. So saya dah minta tu pasal kalau awak tengok saya tak masukkan lagi apa-apa data dalam Yulen kan. Kalau awak buka Yulen, saya sendiri akaun saya tak boleh buka. Awak mungkin awak boleh buka, tapi saya dah try masuk username semua, saya tak boleh access. Jadi saya dah minta bantuan pusat komputer untuk registerkan saya balik dalam ni. So saya tengah tunggu, saya baru je bagi tahu dia dalam this week lah, Selasa hari tu. Jadi saya tunggu respon dia. Kalau dia buka untuk saya terus upload. Tak mungkin lah. Oh. Okay. Okay, sir. Kalau saya dapat petang ni, kalau malam ni saya tengok ada dah boleh buka, which is saya terus upload lah. Yang ni. Okay. So everything saya akan upload dalam Yulen. Okay, saya pun dah settlekan juga awak punya problem dengan Dr. Remy Yulen. Malam saya dah inform dia yang dia punya Yulen dia dah boleh access lah. Sebelum ni tak boleh kan, yang awak ada inform saya kan? Betul saya. Jadi saya dah minta Yulen Academic untuk aktifkan, masukkan Dr. Remy dalam untuk boleh access Yulen. So dah boleh dah. Jadi Dr. Remy lepas ni dia akan bagi documentation semua akan upload dalam Yulen lah. Sama dekat saya. Saya semua detail by Yulen So kita akan buat short ni simple lah. Ini tak perlu buat terlalu ni. You buat simple punya presentation. This one kita buat 2 minggu punya task lah 2 minggu. Ini task nombor 2 you lah. Task pertama you tak ada presentation lah. Just cuma hantar saya nak ada documentation, you dah daftar, dan you punya pastikan you ada daftar dalam di bawah apa tu? Nantikan you punya business type you apa. So saya nak you punya proposal tu je dulu. Okay. So second task you baru you dah buat ni lah. You buat ni. Daftaran you buat project requirement ni. So
Kita akan buat mungkin satu grup lebih kurang dalam 10 minit punya presentation lah. So you all akan by group 10 minit. So saya akan ada Q&A jugalah. Saya akan tanya soalan. Okay. Berdasarkan apa yang proposal yang awak buat. Okay. Tak semestinya awak buat proposal, saya akan tanya. Saya lebih tanya seolah-olah saya adalah awak punya klien lah. Saya nak tahu apa proposal awak. Mungkin saya tak tahu. Saya anggap macam awak kena anggap saya adalah klien awak. Dan bila awak come out dengan awak punya proposal, kan akan ada pertanyaan daripada klien lah. Biasanya macam tu lah. So saya akan tanya-tanya soalan yang mungkin lah saya nak tahu detail apa benda sebenarnya awak buat ni. So apa so cost dia macam mana, mungkin lah kan. So awak mungkin boleh discuss among group buat. Okay, so ini adalah dia punya link. Okay, link of dia punya recommend. Saya dah buka sebenarnya kat sini. Sekejap saya tunjuk ni dia. Kalau boleh nampak lah. Link yang sama. So request a proposal for provision of maintenance service for air conditioning unit at the Eastern Africa Regional Resource Center. So ini saya ambil daripada internet je sebenarnya actually. Okay. So you baca, cuba faham, okay, apa dia nak, RFP data ni kat dalam ni. So proposal should be ni enclose. So refer apa documentation dia nak. Anggap you buat ni, you as contractor. Okay. Detail up ada kat sini. Background tu dia letakkan apa tu, apa background dia nak buat warna kat mana. So you baca, cuba fahamkan. Okay. Okay. You boleh baca dalam ni detail. Link dia ada kat situ. You tak boleh klik, you just copy and paste dekat Google ni, dekat atas link ni. Nanti dia akan buka ni lah. Sebab saya rasa yang Word ni dia tak sync. You boleh copy ni semua, dan you copy dan you paste dekat link ni. Okay. Alright. So tu you punya task nombor 2 So make sure nanti saya akan letakkan dalam link tu juga task nombor 1. You kena ada tunjukkan bukti yang you dah daftar. Okay. For me, it's better for all student untuk register dengan SSM. Okay, you ambil this opportunity sebab since free. Kan? You daftar free of charge. Jadi daftar je. Tapi bila untuk projek, you guna satu je. You decide lah salah satu dalam kumpulan you nak pakai siapa punya company. Kan? Untuk buat assessment ni. Clear tak? Clear, sir. Bukan semua company Maksudnya dalam satu grup you ada dalam 4 orang. You decide lah siapa yang apa tu? Yang akan gunalah untuk register company dia. Jadi you akan guna, nanti you akan upload you punya SSM dalam you punya submission report nanti. Okay. Alright. So untuk tu sajalah. Ada apa-apa soalan tak untuk kita punya ni? So actually okay, sebelum tu kalau ikut sebenarnya kita punya ni kelas kita, saya dapat info daripada Dr. Hisham yang buat jadual waktu awak semua. Ada perubahan waktu kelas awak. Okay. Which is sebenarnya saya dengan kelas awak dengan saya adalah pada hari Isnin pagi dan petang. Dan tak ada lagi pada hari Khamis. Sebab since dia nampak awak free petang Jumaat kan. Petang Jumaat pula. Isnin petang kan. Jadi dia dah tukarkan awak hari Isnin, maksud which is the whole day Isnin tu awak dengan saya lah.
Tapi saya tak boleh, dia suggestkan saya macam tu. Tapi saya kata dengan dia, saya tetap boleh lah, saya accept je. Cuma yalah kadang-kadang waktu saya hari Isnin tu diganggu oleh meeting jabatan, jadi meeting yang saya tak boleh elak kan. Jadi saya rasa lebih baik saya secure je, ikut je jadual lama. Okay. Ikut je jadual lama. Dia kira macam ni lah. On paper memang dia nampak kelas saya memang hari Isnin saja. The whole day. Tapi in actual kita ikut je jadual lama. Maksudnya kita ada kelas hari Isnin dan juga hari Khamis. Tapi biasanya saya akan tetapkan lah sama ada hari Isnin, sama ada kita akan buat face to face hari Isnin ataupun kita akan buat face to face hari Khamis. It depend pada saya lah nanti. Kalau saya tak available pada hari Isnin, kita buat online pada hari Isnin, kita buat face to face hari Khamis. Macam tu lah. Kalau saya boleh buat the whole day hari Isnin tu, saya akan beritahu awak juga. Kita akan jumpa face to face dekat lab. Okay, the whole day tu kita ambil kita punya masa kan. Tu nanti pun saya akan inform dalam grup jugalah. Okay. So untuk makluman you, itulah jadual awak bertukar lah daripada hari Khamis tu pergi hari Isnin petang. Kita Khamis petang pergi ke Isnin petang lah maksudnya. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Nak tanya ke? Sir. Ya. Yang tender ni buat dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris English. Alright. In English. Kalau campur-campur, kalau ni tak apa, campur je, tak ada, don't worry lah. Tapi kalau boleh bahasa Inggeris lah, cubalah dalam bahasa Inggeris. Sebab kalau ikutkan you punya delivery punya presentation mesti dalam bahasa Inggeris. Tapi tak apalah, as long as sebab saya cuba communicate dengan you, saya cuba campur. Bila saya punya presentation saya tak suka ada pesan English. Sebab saya tak nak you tak ada yang tak faham. Jadi saya akan mix dan you punya biasanya saya akan brief lebih untuk explanation tu saya akan bahasa Melayu lah. Tapi bila slide tu dalam bahasa Inggeris lah. Okay, supaya lebih you faham. Tapi untuk you punya report or your report kalau boleh in English lah But kalau you tak tahu dalam certain word tu, you tak apa, you tulis je bahasa Melayu. But kalau boleh, bahasa Inggeris lah. Okay, try bahasa Inggeris dulu. It's okay. You buat je bahasa Inggeris tu, don't worry about the word, about the grammar. Don't worry lah, first you write everything yang you nak buat. Nanti tak apa, kita apa yang mana saya faham lah. Yang mana saya tak faham nanti saya tanya awak balik. Okay. So ada apa-apa tak? Sir, Selain tu? untuk yang task tu ni dia minta RFP saja ke ataupun dia nak kena 6 ni? RFP, RFI, RFQ, IFB, LO, PO. Oh tak. Just awak tengok dulu awak punya proposal. Awak tengok dulu, baca dulu dia punya requirement. RFP ni dia punya proposal dia saja. Dia nak awak come out dengan awak punya proposal. Maksudnya yang saya cerita tadi, okay, RFP, RFI, quotation semua RFI tu dia punya biasanya yang ni buat, biasanya owner buat. Owner yang keluarkan RFI tu, RFP tu, dia keluar. Yang part awak cuma keluarkan proposal. Proposal which is awak come out dengan awak punya macam ikut awak punya cost. Okay? Cost berapa. So don't worry, benda ni tak fix. Bukan ada benda betul salah. Cuma saya nak tengok proposal awak. Faham tak? Based pada apa yang dia minta. Awak baca dulu, sebab awak tak baca lagi. Dia punya requirement dia, apa yang dia nak. Apa yang customer need. So awak baca dulu, nanti dari situ baru awak tahu apa yang sebenarnya awak perlu buat.
Okay. Ada lagi soalan? Nope, sir. Tak ada. Tak ada ya? Okay, kalau tak ada, kita stop sini dulu. So, kita jumpa hari Isnin. Okay, hari Isnin pagi lah kelas kita. Okay, so Isnin kita akan buat, mungkin kita akan buat face to face Isnin ni. Kalau kita ke petang tu kita tak boleh buat, kita buat pada petang hari Jumaat. Petang hari Khamis. Okay. Ada apa-apa? Tak ada apa Apa-apa nanti saya akan inform dalam grup lah. Yang ni nanti insyaAllah malam ni saya akan, kalau saya boleh akses Ulearn tu, saya akan upload malam ni. Atau awak, biasanya Dr. Remy dia guna medium apa? Kalau dia tak boleh masuk dalam Ulearn? WhatsApp. Oh, WhatsApp. Dia share dalam WhatsApp dulu tak apa, boleh je. Saya nak share benda ni semua dalam WhatsApp dulu pun tak apa. Tapi saya akan share, saya akan upload juga dalam apa tu? Dalam Ulearn nanti. Kalau saya ada juga video-video yang saya rasa related dengan pasal RFD, RFI ni yang melibatkan tender, dokumen atau you nak tahu quotation tu, saya ada video dia. Nanti saya akan upload sekali dalam Ulearn. So you boleh, untuk you lebih faham lah apa tu, macam mana contoh-contoh. Dan saya akan upload sekali contoh-contoh quotation yang saya ada, yang saya dah pernah buat, yang pernah saya handle, untuk rujukan you lah. Mungkin you boleh dapat idea, oh ni contoh 1, ni contoh 2, oh ni dia katakan LO, ni dia katakan DQ, kan, supaya you faham lah. Boleh Okay, so kalau tak ada, kita stop sini. So, terima kasih banyak-banyak. So, jaga diri sebab kat sana kes cuba elakkan lah kena kluster-kluster ni. Alright. So, tu saja. Kita jumpa akan datang lah. Kita jumpa Isnin nanti. Okay. InsyaAllah. Okay. So, Isnin nanti saya akan rujuk balik Hari Ahad tu saya akan beritahu balik. Sama ada kita akan buat, tapi saya rasa kita buat face to face lah. Isnin tu. Sebab kalau tu kita cuba buat hari Khamis je lah. Kita buat apa tu? Online macam ni. Apa-apa saya akan beritahu hari Ahad. Baik, sir. Okay. Okay, kalau gitu terima kasih banyak. Okay, Terima kasih. Terima kasih, sir. Okay. Kita, sir. Terima kasih, sir. Okay. Okay, baik. MS. Bye-bye. Thank you, sir. Okay. 谢谢老师。 Thank you, sir. Terima kasih, sir. Okay. Bye. Salam. Apa dia, Zik? Assalamualaikum, Soalan? sir. Terima kasih, sir. Hah?